no awai ka do mi kurafoni ambita nay kurafoni min bata Umar Ungoiba mbale ka fasiri mbuta Umar Ungoiba akuma be sebe mono sebe min nangwa mako soir de Bamako Umar yu ajira ka fo min awai ka do transition nyama ba do be Ashimi Goita na bu kufo Ashimi Fleka kulika joke min ye delegation la hautani ko blakata awai ka do mura delegation nyama ya kumbe mami mbulu odibe colonel Ismail Wage adebe ale kufo ko mura population ni jetemine ke awai ka do u shiklikile ndakele ko kata numbui machine kuma ka jira ka fo ko civilu ko bone bagakeru ma telma binkera awai ka do civilu ka mami ni ngma imboka bi o yeri conciliation ministry ministry ke ba ya jira ka fo ni jetemine ke abe sangulu mlabo ndo minye gele awai ka do obe ondala ila mimbe awai ka do no be mura kufo ministry fla bonongo luka wulika joke se mura awai ka do abi sangulu mlabo mura yere a tout gele fo ki sa iti awai ka do adatge mate ka fo ki bi do afe kani wati na ni jetemine ke terrorist ku ngema kai o ke u daga yoro sabu ka nyenu no ka fon fami ngumbe o ba bele jile ke kata mura na wati laba nungo na minya awai ka do so ka wulika jo no ka chesiri mi da barka boane do ibai ka fo delegation la hautani président Ashimi Goita aleye o delegation wele o ci ukata awai ka do nikata funi la se mura ka uma nika klaka tare o taka la se uma ko de stratigala fama no be te anga awai ka do so ko fo do ye tili minga ko so dani na ni hakli bala wallahi undeni so min be ni lu bora akeneka o ka cha ko so be nga nyi ma minun fa ndo ka da bita ma kemefla ana kunga fe ani lu fa mi awai ka do amadu ku fa ka cheduna akoni wulika join do werete ali bi kata population ka to sinsi ka to jagele ka yurula ka fo jongo ala jamana hakli bula ka wulika jo fana ka tuni gela minun bu dala anu hakli naw ye minui ko fo anga je ka hakli naw falen uni nyanje ko ministre min be no ministre délégué action humanitaire o be Umaru jara abu kufo Umaru awai ka do président Ashimi awai ka do o ka yamaria konnana ale ni delegation la hautani ko ni tara awai ka do ni yoro ko fulena ko kata Ismaila Wagema ko ni ngo indi do wore ko transition nyama baw ka wulika jo ke ka jira ni population na no be mura ka kufo ele fenfen gumbu dala ani toro fenfen gumbu dala ni transition nyama hakli dura ni mbele jidina o wulika jo no chesiru o de wulula awai ka do ni na ko mi doni mene ko be population min be ni yoro ko fulena o mogo be demela ko sabu ni je timine ke malikuru karabem population min be no be demen no fe be ma million ulovla abobo na manye ka fo président Ashimi awai ka do ale ya maria de ka wulika joke mo ka ta boy iteke langulo ko ni o tike ka ta tukushila ko min sumai atonita ani duru o te menengo ka boy briefing ke be duru min debe nyi o ke be duru min susu sangi awai ka do o ke me saba ani ka do wari fana dira awai ka do million gelen jate kata na yi awai ka do min bunya abo de ko fo ako ministry min be na be reconciliation ko fo no yi Ismaila Wage ya jira ka fo ni ngui awai ka do a min gera mura abinye shi awai ka do usratigama fora ye civil yo ko lu de fa kana soro terrorist awai ka do lu de bonena akuni je temineke ale hakli falen ni mirna falen min gen population ni nyanje klekelen dakele fan chife ma bo population da ka fo ko civil do fakara lu ka moula ako kuma na ni ngem min fleni wuli ka jo min kele fleni alhamdulillah tare be fo mura kawi sirke ba ko ako jamana awai ka do min ye murai na manya ka fo ni ngo ingera na fleka ni wuli ka jo ni chesiri minge hali bi sura su kanga wuli ka jo minge abebla o mina de ko ndo min ye sura su ka chesiri ni awai ka do be boka bi mina bi anu ka sana ele min bi so solita la de o ko ni ye fenye femi na sinzini ko disratigala fa min ye awai ka do ni ngoyi ma shi kun disigi kay miri ka fo ko mi yanga sura su ni watla ban ngo nana ku bi se ka ni ngo nunke ma ka sura min be bulu ngono ni shuma kan galo ba kule ota awai ka do ne ko o dawla ke ba ko akoni min vle ne awai ka do anyeni min kera anani sababa min bena ma kun sigilite na ko ako de kemeka ma chaman kamana gwa o de kemeka ma chaman da bali wallahi ngauna tabe min yemer min be na be mura fana kuma na ayi jigi kuma chama ayo fo awai ka do kada ni ngoinga monsieur le maire ayu kan ni sonja ayo jira population na kan ni sonja o jira Ashimila ni awai ka do delegation min no tara bi ka nyini sura sufe bana min gera o da matede sisan sa mura ka o de be wa min ye nunuyi min daruka kana na fo ko bina la se ka bo population na ma nyini nembe sura sufe halibi ku chesiri awai ka
do ku sinzi u ka yenge u ka nya kadu yi ka yenge tagay u ka nyaga yɛrɛ dai mura ka tu siga kai o de fɛn min na kadu le kana ta kulu to tiri filɛ dogo min nya awai ka do Umar Ungoiba aka fasiri do ka bido boli ibunya bala mari ma ga nyama bonya asebekoro jaranye sodde Bamako ne ba ale sama ka gerna nyama dunga famana mamu bla sama sentala ko ngoto be kusani ye munye Umar Ungoiba akumalendo ako munye France jamana ye ukunya layini ka foko fali munu okera mura ka ofe ko enquête ko ka dele munye jien je kuluba mumbe nanka mako conseil de sécurité de l'ONU France kunya layini olufe ko munye enquête ko ka dele kanyeshi fali muna akera mura nga munye irsi jamana ye ko bata framuye shin jamana ka France ngel ni layini mun keneta olu ya ira ka foko atise ka ketukushila olu ye gwara sebekoro da kanyeshi France kan barema ka ira ka foko munye wiya kuma galon kuma ko munye dugubla galon ko orebika takadamu nya an wala kana bawla ni watina munye irisini shin ale o yira munye oni koni o kenega fatiba ka fola ako munye juma don temani ibe na ka foko munye France jamana koni kunya alaini ko rengara ni ala o ka ministre mun be no de Jean-Yves Le Drian Jean-Yves Le Drian ale alaini ka foko Jean-Yves Le Drian ayi Le Drian de do Drian ta o bismillah Jean-Yves Le Drian ne o fana tiɲɛ Drian de do bismillah ibe fagaram fo kana do fo ayi ma fo ble kana fo de sinon Jean-Yves Le Drian membre de l'association des Chitens Kuna. Mofie. Chitens Kuna du monde. Ne mofie. Mali kono kema kama dama utaka ka. Ne mofie. O groupe la bismillah. Kanatani ine. Angata. Bismillah jite. Fatrike ba fola. Ako muine Jean-Yves Le Drian. Nyema kwa koni ya layini ka foko muine enquête ka dele. Mura fali muno kera mura ka fe. Ngabe na ka foko muine France koni ne ni layini ke atemana muine Jean-Yves Le Drian ale ka sira fe. Oroni be. Ibe na ka foko muine irisi jamana. Anin kata fara muine shini jamana kam olu ya ira ka foko mu ye France ni layini mun keta oni konala ko fendo ka tinya bi wa ko mun do ko atisika ka tukushila ko wuli ka jo mun no obesina ni wati na mwanya ka foko mu ye Mali fanga marabaw olu ya ira ka foko be na enquête daile irsini shinwa jamana ya ira ka fo ko baraka to mu ye Mali la kana bawma fatiba ka fola akena ngai be na ka foko mu ye irisu ko ministre mu irafna be no ka bara national ndo irisine jamana wada ko nyana balma o ko ni ye foli ne tanuni walmando ka taka an la kana ba ku segere we fali jugu mun ke mun ne mura ka fe terroriste ma kema fla an ko olu ningena ko okaraba mun ye irisu ka ministre ye ka ye foli taninga an wala fama nu ku segere fatriba ka fola akoni ko dafa mun na abbe senata an marabaw yere ya ira ka fo ko mun ye wiya galon dugubla galon ko kelemme ko re takada mun ye an wala kana bawla na watina na mun ye fatriga ba ako ko mun ye an marabaw ko ni ye malide mbala delen akilla kunu ka ira ka fo ko buga ni to ko cien bara mun dam neta ka fo ko ni mina olu bo ka sira ka wa abada ko ko ni ko bna temanu ko bara ye wa mun ye falu ko bara be kenaye terroriste ku ube bunte fatriba ka fola ako kabi wati mun na an yanga ko chama takadi irsi jamana ma ibe na ka fo ko mun ye an France ka tala sagan wati bala delen France marabo be bo ka mun ye to ko cien ta ka an ko colonel durin ko ko segere fatriba ka fola an ko ni be tabolo na ko bi eska tala ko 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 agela no kosobe mun anzara jamana o ira ni nyanchila la Mali kungango kan na foni flani anya sama ka bo soirée de Bamako kono mun ye Umar Ungoiba ale kalim galatike mar mega nyama ibunya obala ndogo biengura boti ta woyo ko minye frazier na mwenye ka foko yo musukura bi faraka ati jenuyi ndogo kuma na sa hokun haklila kwangu ngembe ka monogamy de sinya anuche odun tede oho dongu ni flana bita o yeri sidi wa bidoni mina iko bi Mali kungango akagele ni hali ikren kungango wallahi eske France be ikren ko kala dron la koy mais ni ala na chrétien Mali taka gelu makata me ikren kosobe na ka di ikren ka d'Afrique abana mais minga gele mi manga kla ula yere foka nyew o Mali di o te fe Mali fere sugu bela e note Jean-Yves Le Drian kla itala folo abana mu beti bla ko jagu enquête anga mo yere be enquête la ici jojo mo fara an fa ya enquête jumen daile awe falim nga bunti go fu ya enquête daile folo wa mais ni so jale du de awo Emmanuel Macron bi na gagné France Macron awo abna gagné zin na nyama bi ka daga kono ay nga bi gagné sa
Emmanuel Macron gayeli de kadiwo anya Faransi anya donin te malaka lebo anya yuguba koy awana nana ninsi amalo de alebuto de fle amalo be ka sigi fay la akana amba kono na ndo hali bi ambita ambise ni l'indépendant be shoni sigaka radio enura FM bi kono do ani nani tomi murumuru duru 76 33 43 03 ndo minya aweka do ningoyi akera dugula dugumi namba wele ko Abuja mafla bonyongo uluko ni ntayera Goodluck Jonathan aleka convoi oye accident oyo deke mo kunye welele ke kanyingali ke nyafu yengu kato aweka don tene on dene ko ni sira jabi fleni Goodluck Jonathan president do Nigeria aweka do otokola president koro kundu ambe do mena ko bi sedi awo tokola mali gelem mimbe awndala ale de kuma nyogon ya bika teme ana le de chide do sedi awo tokola akoko funu bora fambela jilefe yere ya nyini ka kuna funi nun sege l'indépendant tokola uluko ni shoni sigi kuna funi nunga ajira ka fosika te ala de farala ninjenga note c'est tout c'est fini akoni ejete mineke aka convoi re accident de kera au de accident ke wa kera so yere mafla bonyongo ulu bonena unina akoni alaje convoi minvle ni na be jamana nyama kore ngofo no ye Nigeria jamana nyama ngo ala akumbika ta awai do ayre de kaso Abuja aka kera so buye accident gelem bado ko ni o sorola mafla bonyongo ulu bonena unina mafla minundu abina fo ulu yere amasunya makulu gerim bodoyi fla ulu de bonena unina ako independent ulu sike lu ke ka dabo kana yira ka fo ko ingoni wili balido ba nyere fana do koyi ni minvle ni no e chide ngere ne sede aw tokola mali awai do aka gele konnana ka kumboto do awai do tama do dila tama insenve abika bo awai do ko aéroport la aéroport international nandi azikiwe abika bola ni ku kunda ka soka ngo ingera awai do o wati ndila ndo minya awai do mafla bonyongo ulu ko ni kera c'est tout c'est fini akoni ngera wati minni an muzigi mbeka kono sabu ma chama ya jira ka fo Goodluck Jonathan akumbi na bo mokoya sa hali bi kuma nyugo ya ka sika teme anu ni nyanje sedi o kembe ki fatafli ki jo chagi minya awai do kalo tanifla yel ma kalo ta ani woro anga mawdu no yi awai do le segi colonel ka awai do gouvernement mo ulu fana kembe ku jo kalo muga ani nani kwanti teme oka fendi faraka fendi bwala ngo inde kama minya awai do madobe no be Atiku Abubakar na bo kofo vice president koro do Nigeria awai do tokola ale ko ni ajira ka fo ni ngomi mfle ni yebal na ko bayde nga abe awai ala intanu sabu minya awai do Goodluck Jonathan kala ma washi akwa yeni nguma info minya awai do katashi blake kanyi Goodluck Jonathan yere ka demba ya bela jini Goodluck Jonathan ka kuna jara apur kutura note ndo do ka fa to ka kumbi chaya de odila to Goodluck Jonathan to ko mi jere bala bonne chance Jonathan Goodluck bonne chance Jonathan ode atoko ere ma bonne chance wo ado jabira note ndo do ka fa kumi ka bulo c'est tout c'est fini Goodluck Jonathan akatali o maboble on zonrese wani ala sunama abina zoro bomo koya ala kanisa obobe l'indépendant MSC awai do aka fasiridu o ka bido boli bunya bala madama ga nyama bunya asiba ko jaranye munya indépendant ne ba ale samaka grena mamu kumalo ndo akono nyama ode able jaray able jara ko munye mura fali o temano ko fuka boy nyama be na ka foko alibi an la kana bawtu gubulo jigine ku ye seletelke ka do munye menaka konala Songo Buram Tombouctou anen nara ko kata faramu ye siga so yan fankan mura temanu ko fe ko munya an armée ko ay salulu ko ni ko odamene ni yoro ko folo nuna abla jara mali armée ko sobe ala monyana nunu me kla wakati munani alika shongola oba so am gata do oba so antara ko sobe wallahi fatiga baga fola akoy be na ka fo ko munye keleke jekulu bele ko o sigira senga keleke jekulu munanga mako maliko nyama fo kata faramunyo operation kalatinga nu ye keleke chemunu no ubeni kona la bi mali tokola nyama ku te fega jigiso abada kasoro mu terroriste kala ko o mabba o siratika la ibe na ka fo ko munye mena ka yan fanfe fo kata bla ansongo yan fanfe ayira ka fo ko ni wati labanu na ko munye manchu ku ka wuli ka jo fanga kunga boye o siratika la ko mu ye dugum be nanga mako temera fo kata faramu ye buramga ni wati labanu nun ko na angala kana boyo sulo sali chamange ayoro la ro sumunu kumbe ko alumine amunu fana be se ka bunte ko olu se ba ko bunte o be temanu ko fo ka boye nyama ibe na ka fo ko mu ye anga armée abole minaka ansongo buram ibe na ka fo ku ye wuli ka jo ke feneke dugum be nanga mako andal bukan ka ale dugue nyama ko ale fere ba anga jamana koron fian fanfe
be ayira k'a fɔ ko waati laban ninnu fana la ko mun ye bamantu ku ngɛlɛmɛ ka muruti fali ko o boloda kibaruyaw yɛrɛ sɔrɔla mun ye armée bolo k'a yira k'a fɔ ko mun ye commissaire islamique maajuguba mun bɛ yen n'a bɛ misao kɔnɔna la ka tɛmɛ n'o de Aliyu Mahamani Ture Aliyu Mahamani Ture ko kibaruya kun sɔrɔla k'a fɔ ko ale bɛ Anderbukan o kɔnɔna la nka an bɛ don min na comme bi ko wulikajɔ ko kɛra an ka armée fɛ mun ye Anderbukan ye ka yen bɛɛ lajɛlen ka a tɛntɛn Fatigima ka fɔ la hali bi k'i bɛna ye k'a fɔ ko hali bi ko mun ye an ka armée maaw ni maaw bɛ ka taa koyi n'a nana Nara kɔnɔna la mun ye bamanci juguba dɔ kun bɛ n'an k'a ma ko Jajeba fo ka taa fara mun ye Dayiba kan nin waati laban ninnu na an y'olu bolo k'o da o kɔ tugun olu bolo ma da o kɔ koyi olu kɛra c'est tout fini olu bɛ yan fɛ kosɛbɛ ko mun ye Dayiba ye ani ka taa fara Jajeba kan i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu de kun ye zagaw minɛ n'a ye wa mun ye bamanciw ka kɛlɛkɛ cɛfarinbaw ne ma ko o kun ye ninnu ye Fatigima ka fɔ la a ko kɔni bɛ ka taa taabolo min na hali Buguni kɔnɔna la Kucala Sikaso yan fan fɛ a yira k'a fɔ ko mun ye diinɛ marifatigi dɔw fana bɛ fɛ ka muruti fari boloda o yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na nka an bɛ don min na comme bi mun ye an ka lakanabaw bɛ ka a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka a tɛntɛn ka a bɛɛ lajɛlen salo bamanci minnu n'olu bɛ maanifinw cɛla olu bɛ se ka bɔ maaw cɛla cogo min na kunnafoni filɛ nin ye Madu Mayiga ɲɛma an y'a sama ka bɔ indépendant o kɔnɔna la i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika min ye an ka sɔrɔsiw ye u bɛ baara min na a baara ɲɛna min ye awa i k'a dɔn an ka aradari a bɛ yen wa a bɛ yen aradari bɛ yen pankulu minnu nana nɔgɔ ko ninnu pankulu yɛrɛ ninnu u jɔlen dama yelen ko n'i ma farati n'i tɛ cɛ jɔlen ye i bɛ taa i bɛ ji kɛ kurusi la dɛ n ko aradari mun filɛ nin ye ɲɛma aradari in bɛ maanifin yɛrɛ i dalen k'i ŋaniya dɔn ka ban pewu a ka cɛ y'o fɔ dɛ i fana seginna o kan la hawla a fɔ safuru la ni sukoloba in na a fɔ safuru la a fɔ safuru la safuru la ni sukoloba in na aradari b'a kɛ koyi aradari dalen k'i ŋaniya dɔn a y'a kuma a bɛ ɲini k'a bila a la place la nɔgɔ la a fɔ safuru la a tu ka bɔ i la a fɔ tu safuru la a fɔ Ala yafa ma Ala ka yafa ma sɔrɔsiw bɛ baara la sisan aw ta in fana a bɛ ɲini ka k'a damatɛmɛ ye sa dɛ ka sukaro kɔ a la fo ka ne nin bɛ don min ne ye sen fila ja ka yɛlɛ kɔfɛ n ko n bɛ sen fila jigin u dɛsɛra ka jigin ne ma don yɛrɛ yɛlɛla Ala la kira tɛ yɛlɛla ko aradari ko ni ko i dalen ŋaniya min b'i la k'a b'a ye ko aradari in b'a ye Gawusu wara ne ma ne yɛrɛ ye kuma in mɛn don min na arabu yɛlɛla fo ka bɔ ka bin cɛ a ka ɲi ni sukaro bɛ kɛ fɛn dun na kuma dɔ fana awɔ a ka ɲi walayi a ka ɲi Mali sɔrɔsiw bɛ baara la kosɛbɛ walayi u bɛ baara la ayi siga t'a la u ni fɛn ka kan min tɛ aradari walayi u ni fɛn ka kan min tɛ aradari Mali sɔrɔdasiw an y'aw kuma kan mɛn an ka wuli k'an ka na malo an ka maakɔrɔw ye wale min kɛ an ka wuli an k'o batige Sunjata Keita banna tile banna Alimami Saba Ala o bɛ dugu jukɔrɔ wallahi Soni Ala Liberita a taar'i da kosɛbɛ Bouakari a biya ayi kana ila ayi a to n ka tila kɛ ayi ne tɔgɔ furu i bɛ tɔgɔ dɔ furu tɔgɔ la cogo di e dora ya nɔgɔ hali bi an bɛ taa an ka taa n'an bɛ taa an bɛ se min ye awa i k'a dɔn transition an y'o de f'u ye o bɛ kɛ wulikajɔ ni cɛsiriw ko kɛ waati bɛɛ min bɛ se k'a to hali bi fasodenw bɛ nisɔndiya kosɛbɛ an bɛ avion ko kuma min na Mali ani Irisi cɛ avion kɔni bɛ ka suuru cogo min o bɛ suuru ten nka waati dɔ tɛmɛna anw ɲɛji bɔra fasodenw ɲɛji bɔra mun kama avion min bɛ yen n'a bɛ wele ko avion présidentiel nɔgɔ ani équipement militaire nɔgɔ maaw sɔrɔla minnu ye an ɲɛji bɔ hali n'o y'a sɔrɔ tigilama jɔnjɔnw ma dɔn fɔlɔ sabu kiiri tigilamaw ma tila u ka baara la kirikibaa y'a jira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni a b'i n'a fɔ u bɛ ka ji kɛ a sɛnɛ kan tuguni affaire min bɛ yen avion présidentiel équipement militaire nɔgɔ kiiri tigilamaw wulila dɛ mandat d'arrêt u y'o da jɔnni kan Mustafa Ben Barka Sidi Mohamed Kaɲasi ani ka dɔ sɔrɔ Busumba Saba n'o bɛ opérateur économique Saba n'o b'o ko fɔ kirikibaa n'o ye Laya Jara ye a y'a jira k'a fɔ min ye nin affaire in ye n'a bɛ avion présidentiel n'a ko affaire ko fɔ ani sɔrɔsiw ka minɛ nɔgɔ ni hakili
hakili b'a la ko in a mankan kun cayara kosɛbɛ waati tɛmɛnenw na a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ni nin ko in bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kɔni bɔra ka bi sabu a jirala k'a fɔ ko kura tuguni Mali transition maaw k'u y'o daminɛ kiiri i k'a dɔn yɛrɛ sira fɛ kiiri tigilamaw filɛ ka wuli ka jɔ kɛ maa dɔw bɛ i k'a dɔn olu kɔni weleli mɔgɔ jeninen ka yalima i k'a dɔn k'u minɛ yɛrɛ o dabɔlen don i n'a fɔ Musafu Ben Barka o min bɛ kuma caman na n'a ko k'ale ye Marɔkɛ waati dɔ Américain waati dɔ Chinois nin laban bɛ kɛ anw bolo Ukrainien a ko nin min filɛ nin i k'a dɔn a tɔgɔ bɛ sida o bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen conseiller kun don Ibrahim Boubacar Keita o tɔgɔ la o bɛɛ bɔlen kɔ maa dɔ fana bɛ yen n'o fana kun ye conseiller n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Sidi Mohamed Kaɲasi ale fana miliyari caman min kuma bɛ ka fɔ ale sen kɔ a sen bɛ a la min ye i k'a dɔn olu bɛɛ tɛmɛnen kɔ sɔrɔ bosonba 3 bɛ yen nɔgɔ a na kɛ olu fana i k'a dɔn wulikajɔ kɛnbɛ o 3 fana olu nɔfɛ hakilina jiginna maa caman de bɛ yen minnu kɔni ye fanga kɔrɔ n'o bɛ Ibrahim Boubacar Keita fanga n'a b'o ko fɔ n'u kɔni tɔgɔ bɛ nin scandale ba in na n'o bɛ tali kɛ avion présidentiel avion min hali sini mɔgɔ kelen ma don a la miliyari 7 miliyari 3 miliyari 18 miliyari 21 bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ko de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ min ye i k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu kɔni nɔ minɛnen don nin ko in na kelen ala ka hinɛ Sumaworo Bube Mayiga i k'a dɔn ale bɛ tiɲɛ so bɛ ale ta kɔni banna la pewu ala ka dayɔrɔ nɛma nɔgɔ ale tɔgɔ o tun bɛ nin ko in na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ministre des finances économie ni i k'a dɔn bɛ madame Boire Fili Sisoko ko fɔ ale yɛrɛ bɛ i k'a dɔn bole nin waati in na ale yɛrɛ fana tɔgɔ o tun bɛ i k'a dɔn nin ko in na an bɛ dugawu kɛ min ye i k'a dɔn a ko tiɲɛ a n'a nkalon o ka bange tele la yalisa min ye i k'a dɔn Lafiyabugu anw bɛ se k'o kɛ an ta la ye terikɛ b'a ko a ko ministre min bɛ ani directeur de cabinet o de tun bɛ o waati n'o bɛ président yɛrɛ ko o ministre ko fɔ Mahamadou Kamara nin waati in na a fana nɔ minɛnen don nin ko kelen in na sisan min ye Musafu Ben Barka ale bɛ i k'a dɔn BAO a b'o tɔgɔ la Togo i k'a dɔn Mali tɔgɔ la ale kɔni bɛ dɔnni minɛ ko bi a labilalen don nka nin waati laban ninnu kɔnɔna na dossier min bɛ yen n'o bɛ avion présidentiel ani équipement militaire ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a nɔ minɛnen don wa yalima a bɛna se k'a yɛrɛ bɔ bilen wa sabu kiiri tigilamaw ni nsen k'u wulila dɛ wa a ko ti bila ten wa ni ala sɔnna a ma fo nɔ ka bɔ a bɛ kɛ nin ko in na parce que b'a ko a ko ale Musafu Ben Barka mandat d'arrêt o kɔni dara kan di Gabu min ye i k'a dɔn Sidi Mohamed Kaɲasi mandat d'arrêt o danba ka ten Gabu min ye commerçant 3 bɛ yen n'o bɛ opérateur économique 3 ko fɔ nɔgɔ olu fana u nɔ minɛnen don nin ko in na hali n'u tɔgɔw ma sɛbɛn a ko n'i y'a jateminɛ min ye i k'a dɔn premier ministre kɔrɔ min kun bɛ yen n'o bɛ nin affaire in na o kɔni bɛ cogo min na bi i k'a dɔn bɛɛ bɔr'o kalama a ko anw ka autorité maaw u bɛ ka taa ni ko in ye cogo min ni nsen vitesse do ko ye sabu u bɛ fɛ i k'a dɔn ko in ka jɛya a b'u n'a kolo ka bɔ ɲɔgɔn na min kan ka gosi o ka gosi wari in kan ka sara cogo min a ka sara ten yalasa bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ avion in d'a ma dɔn sɔrɔsi minɛnw yɛrɛ kɛra cogo min o fana ye fɛn ye fɛn min i k'a dɔn bɛɛ b'o ɲɛdɔn o tuma an bɛ don min na ko bi avion présidentiel ani k'a dɔn k'a fɔ équipement militaire min ye i k'a dɔn fɔlɔkɔ wulila dɛ a b'i n'a fɔ tɛgɛ dara bugurijɛ kun po hɛbɔɛ nin y'a affaire ye koyi nɔgɔ ka minɛli dabɔ mais min bɛ ka ne kamana gan affaire wɛrɛw bɛ yen minnu fana tɛ ka yuguyugu hali bi o bɛ ka ne kamana gan a bɛ maa kamana gan dɛ n'o tɛ samiya in na anglais feerela tɛ yen o kun y'an ka sɛnɛkɛlaw ɲɛ ko koyi tracteur feerela tɛ yen o fana kun y'an ka sɛnɛkɛlaw ɲɛ ko koyi o dossiers bɛɛ bɛ yen a bɛ yen o fana ka lajɛ dɛ dossiers ka ca bâtiment minnu n'u feerela ta a kana o to yen a fɔra k'o baara daminɛna dɛ o daminɛna conseil de ministre o baara daminɛna o daminɛna o de la ne y'a fɔ u ka daw suwa karankɛda ninnu a y'u lajɛ a ye telimanitigiw a k'u sɔgɔ a y'u jateminɛ a bɛ telimanitigi fɛn fɛn bɛ yen a y'u jateminɛ katakatanitigi fɛn fɛn bɛ yen n'aw bɛ papiye d'u ma a ye lisi dɔ sɛbɛn o papiyew kan k'o d'u ma a banna a k'u fotow sɛbɛn o kan k'o d'u ma ni cɛ o cɛ min gariyara k'u ta ka frontière tigɛ n'u ye ne an bɛ sigi ka na kumaso kɔnɔ o bɛ kɛ min ye i k'a dɔn n'i y'a mɛn i k'a dɔn jɔnni kunnandi i b'a fɔ isawu ɲuman dɔgɔ min ye arajo a tɛ taa dɛmɛ kɔ a tɛ taa publicité kɔ min ye i k'a dɔn publicité kɛnɛ dayɛlɛlen don limanaw ye 76 33 43 03 n'i y'o kɔngɔ ni ala sɔnn'a ma an sɔn tɔgɔ k'i sɔn jamu an n'o latɛmɛ fɛ kunnafoniw bɛ yan an bɛ taa n'u ye sabu waati ale bɛ ka taa anw bɛ taa cogo min waati fana bɛ taa a nɔfɛ o tuma nɛgɛw
conseil bɛ Gawusu bolo min ye Mamu Kamara mɔden Bura Traoré bi yan Boubacar Traoré bete ani Maimunatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga siga t'a la n dɔgɔ bisimila sa an ka taa Nouvelle Horizon ɲɛmaa ne ba ale sama ka gɛrɛnna ni y'a sama mun ye Mahamani Touré a kumalen don a kɔnɔ a ko bɛnbaliya mun n'o o dugu n'o o jɛlen don M5RP kɔnɔ la bi ɲɛmaa a ma ɲɛ mun kɔ ko a kɛra o ye koyi k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Kawura le renouveau ɲɛmaaba n'ale ko fɔra a bɛ Elhaji Umaru Abudu Touré ɲɛmaa a ba ale ko fɔ k'u ye bugɔli kɔni ni ka a ta ka ale sɛgɛrɛ dɛ mun ye ko kɔrɔfɔ mun o bɔra a da kɔnɔ ko kɔrɔfɔ faratilen don Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye comité stratégique du mouvement du 5 juillet rassemblement des forces patriotiques n'an ka madamasoya kumana ko M5RP u tun ye ɲɔgɔn ye dɔ ko o boloda mun ye alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 7 tɛmɛnen ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan mun ye Kawura le renouveau ɲɛmaaba n'o de ye maître Elhaji Umaru Abudu Touré ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko bugɔli taara ka ale sɛgɛrɛ ani nɛnijugu ɲɛma ko o taara ka ale sɛgɛrɛ mun ye M5RP tɔnɔw fɛ Fatigiba ka fɔ la a ko n'i ye ko jateminɛ k'a lajɛ mun ye Kawura le renouveau a ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔ la n'o de Elhaji Umaru Abudu Touré ale y'a jira k'a fɔ ko mun ye waati mun na ko u taara don k'u sigi ko kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ko o sɛlɛla ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko ale bɛ mun ye comité stratégique n'o bɛ M5RP ko fɔ ale ye o tɔndon ye ko a bɛ nin ka se san 1 o ɲɔgɔnna o ma nka waati mun na n'ale y'a bɔ kɛnɛ in kan k'a jira k'a fɔ ko mun ye Choguel Kokala Mayiga ko mun ye taabolo mun kɔni n'i b'o la nin waati na k'i ka fɛɛrɛ kɛ ka baara ka a bila ko jamana ɲɛmaa k'i kana ale tɔgɔ tiɲɛ ko ale ye kɔrɔfɔ mun ni o sɛlɛ ɲɛmaa réunion kɛyɔrɔ in kan ko o yɔrɔnin bɛɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔkɛ dimina n'o de docteur Choguel Kokala Mayiga ye ɲɛmaa ko a sɛbɛkɔrɔ dimina n dɔgɔ i fana ta ye kabako ye dɛ i ye cɛ in tɔgɔ fɔ Touré i m'o jamu i ma siya ko f'o la dɛ Choguel Kokala Mayiga o ye cɛ nka kɔrɔbɔrɔkɛ dimina o ye ka muru turu n'a ye sa dɛ ka kɔri fo i laban ka muru turu n'a basi tɛ bisimila a dun bɛ fara kɔrɔbɔrɔkɛ in na dɛ n b'o f'i ye dɛ nka kɔrɔbɔrɔkɛ fana a ka primature a ma tila c'est-à-dire ci wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso ba la ɲɛmaa sira fila ta ma a ti ɲɛ o min tɛ sɛsi bɔ ye sa sira fila ta ma ti M5RP ko in to ye fɔlɔ M5RP yɛrɛ tun bɛ yen wa a tɛ yen yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ tun taara k'i to a kɔnɔ yen bɛɛ e kelen de tun bɛ k'a chapeau bɛɛ ta walahi bi ni a ko ɲɛna jɔyɔrɔ ko ni fɛn c'est-à-dire ta primature e ka baara kɛ ba ye a banna ni M5RP mɔgɔw mago bɛ min na doléance ni fɛn minnu u bɛ t'o poser n'a bɛ se ka kɛ a ka kɛ a banna nge ka bɔ i ka primature la ka jigin ka na a ti ɲɛ dɛ tuma bɛɛ a ti ɲɛ dɛ lajaba bɛ da i ka premier ministre ko bɛɛ b'i ta fɔ i tɛ se i bɛ se i fana dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ awɔ kɔrɔbɔrɔkɛ siga t'a la kɔrɔbɔrɔya t'o la dɛ a banna bisimila kuma ɲɛna awɔ Fatigiba ka fɔ la a ko waati min na o kɔrɔfɔ na a bɔra Kawura le renouveau ɲɛmaaba da kɔnɔ ɲɛmaa ko kɛnɛ kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ ɲamina a ma ɲɛ mun kɔ ko mun ye Choguel ka maa dɔw kɔni k'u y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ k'u ka a gɛn ka bɔ mun ye salle kɔnɔna la n'o bɛ ɲɔgɔn ye yɔrɔ ko fɔ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye docteur Choguel Kokala Mayiga ale yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ ko ni cɛ kofɔlen n'o bɛ Kawura le renouveau ɲɛmaaba ko fɔ ko a bɛ jɛkulu de la jɛkulu mun n'an k'a ma ko FSD ale Choguel yɛrɛ bɛ o jɛkulu de la ko o jɛkulu ko o ma sɛbɛnfura min bɛ n'an k'a ma ko manda ko o m'o di mun ye Kawura le renouveau ɲɛmaaba ma ko a kana a lafasa kɛnɛ in kan nka Fatigiba ka fɔ la mun ye Elhaji Abudu Touré ale kɔni diyagoya gɛnna ni ka bɔ kɛnɛ in kɔnɔ la koyi nka Fatigiba ka fɔ la hali bi a ko mun ye M5RP sifinnaka dɔw bɛ yen olu fana y'a jira k'a fɔ ko mun ye Kawura le renouveau ɲɛmaaba ɲɛmaa k'i bɛna ye k'a fɔ k'u ma a bugɔ dɛ nka Fatigiba ka fɔ la Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye M5RP kɔni kɔnɔna a sɛbɛkɔrɔ jugubalen don a ko mun ye mɔtikaw yɛrɛ a ka chemise min farala nin ye est-ce que valeur ma kun don on da hali ni ye Ukraine bombu ci ya sa ne ka nin chemise ya fara tɔ tɛ ayi o tɛ fara a b'a sama ka dɛsɛ i ni Gawusu ni a bɛɛ bɛ jɛ a la k'a sama ka dɛsɛ a tɛ fara a fana n'a bɛ munumunu sugunɛkura la bɛɛ munumunu ye koyi aw fana ye tiɲɛ an caman bɛ taa yen an bɛ taa yen dɛ Youssou Karabati ka e yɛrɛ b'o caman don yan awɔ n b'a dɔn i b'a dɔn n kɔrɔkɛ yɛrɛ Youssou Karabati ka yɔrɔ ye yen ye vɛsi Youssou bɛ taa vɛsi san 280 n'i y'a ɲininka a b'a fɔ ko a sa wa 45 renouveau Youssou Karabati est-ce que bisimila abada
Fatriba ko nga fola akuna manya ka foko mu kawdale renouveau nyama ba nyama uko ni ale genga bo mu sal kono nga ko nyere kelme gele bade M5RP kono la bi o sabu M5RP u ka bolo fara mu no be moti ko fe olu fana ira ka foko olu ka deme ko be taka kawdale renouveau nyama ba no be Elaji Abdou Touré ku ka ale segere nga Fatriba ka fola ali mu M5RP u ka bolo fara mu fana no be katika fe fana ira ka foko abeni nga wati ni bo ni furugu ko awulle no M5RP konala ako mu M5RP ni katika ya ira ka foko ako kaleme klangoy o sira tigala mu M5RP ka bolo fara mun albina be katika fe olu ya ira ka foko M5RP ko docteur Sugal ko la maiga ka don ka fo ko achiete ko ko fe mu ira be no lutiga soko famu ko docteur Sugal ko la maiga ko iye premier ministre ona tabe ko mu M5RP ko o nyamile lo ndi bolo nyama ko ye fanye olu katika mu M5RP konala ko tina jena epi ko tina jena sini o sabu ko bado ka foko be malia ko abena akonala na Fatriba ka fola albi ako sibiri temana no bena Africa lo club konontoma M5RP tono no fene nywanye ke nywanye munu ya ko siège mbe badala bu konala kaira ka foko mu tonne ndama do boy ku yolu ko ko oglon flo o maula munye daba jalo ale mouvement anko Mali drum ale bu ola nu dumbia ale ye munye MPJ faso yele o bola ka fe Ousmane Doumbia et MK yale munye Salimu Magaji MPJ faso yele koni mba siribe FSTD ko nunu be glona fo ta fara munye Burama Afo Traoré ka nyama ko nunu bela jelen glona folo ka bo mi M5 barawla na foni fle anya sama ka bo nouvelle horizon ale konala Mamadou Touré ale sebeningala madu be nyama ibunya obala ndo bunya borika bunya jaranye ndo minya awai ka do M5 RFP na be yelma bi chugumi ko jaga sere ko chugodo yelsa awai ka da kana take ambulo dolo ni kujaye note a kuma shugo be fora ka ngere M5 RFP mayo o fora ne ndu ci dagun klina hadu ka nyugo anti yakan nga beni kunglena do ndo kuno fona mbitana daba baba dambele ale kuma be sebe ngono sebe minango amakun nouvelle horizon mani nyemani me shima la bolike ndo chef de brigade mimbe na be chef de brigade chef de la brigade de recherche commissariat 5e arrondissement ndo awai kaddo joro mimba bulu joro yi awai kaddo aminena la rete tabali jugoro fe kaddo kayo demine ne ko bamana ka chenyi nawo lesbienne o ya jumedi lesbienne gorjigen ne doa ale ne gorte kele on gorte kele an gorte kele ay mais lesbienne bamana ka lama yi jumei ate nyama wa nyama me sigolo la ngata ay chete muso te doa o de gorjigen yi ayo lesbienne ou bien jumende do di baba dama o rete bamana yo baba dama te bamana yi marka yugo ado yugo baba dama ado yugo lesbienne eski ati nyama ba lesbienne a fodroke ni go gorjige ne ko te gorjite sa gorte te bende doa jigaya nge o fodro o folika gila angata jiga koni tebe be manogodi be ado shawo femme qui cherche femme bebe sika kesa o be manogo isa o abe manogo no mi ye baba dambele akumambe baba ko ko kado ka fo ninjen anake o do de tabali jogoro fendi affaire min be awai kado o tabali jogoro fe anake awai kado adira o de senfe parce que ba ya dira ka fo ni jete meneke ni affaire min fleni na be talike awai kado lesbienne ko affaire communicative de discussion akoko ni amangam barka boyana ko sobe ni wati laba nungo nana ko sabu mami be no be brigade de recherche ko fo o nyama ba commissariat 5e arrondissement e ko ngire kololo be mata bi ale ka wa sabu ajira la ka fo tabali jugoro fe o mine affaire yi awai ka do anugunugu na nyaga o barka bi ka bunya ko sobe o de ato awai ka do mami no be no ye LCHM lutte contre l'homosexualité au Mali o lu mo o ka wuli ka jonu ka chesiri do ka kumbarka boyana wati do e me abinyini ka dansira la sabu ni ngwe nkele ma ko ni ta do ni mbike tuko mi wallahi nga mimbe na be communiquer de bonko lui communiquer do boka
ka bi sabu kunnafoni min be na kun bɛ ka di ka ɲɛsin nin chef BR in ka ko ma a kunnafoni kun bɛ ka jɛngɛ kuma min ye awai ka dɔ parquet mɔgɔw ko k'i jɔ k'olu ka bɔ sabu jamana in bɛ taabolo min kan n'i ma kuma ka ko jɛya bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na donc i ka dɔn k'a fɔ k'a kuma ka ca u ye communiqué dɔ bɔ ka bin Masirike b'a y'a fɔ cogo min n'o ye Baba Dambele Nouvelle Horizon a ko awai ka dɔ jeudi dɔ kalo tile 7 n'o ye avril kalo ye parquet min bɛ n'a bɛ communiqué district de Bamakɔ n'a b'o kunna u ye awai ka dɔ communiqué bɔ ka bin mɔgɔw hakili la kunu ko in kɛra cogo min a bɛ kalo dama dama bɔ min ye awai ka dɔ fɛn dɔ bɛ yen n'o ye kumakan ye a carila réseaux sociaux sanfɛ kosɛbɛ maa caman bɔra kalama parquet yɛrɛ enquête dabɔ enquête ninnu taara wolo min na a dɔw awai ka dɔ a yera k'a fɔ olu ye maaw ye minnu jugujuguya dama dama o kɛn bɛ k'o de sarada min ye kulusijala ni tafe bolo sira a n'a ɲɔgɔnna caman a ko cɛw b'o la musow b'o la denmisɛnninw b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman awai ka dɔ olu bɛ o la a ko de kama min ye maa caman ye awai ka dɔ olu kɔni welela enquête kɔfɛ olu welele awai ka dɔ sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw dabɔlen dɔgɔ awai ka dɔ a na kɛ olu kɔni minɛna k'u bila bɛrɛ la nka Fasirike b'a ko a ko maa minnu ye wulikajɔ kɛ nin ko in na diinɛ ɲɛmaa dɔw b'o la wajulikɛla dɔw bɛ yen minnu dɔnnen don kɛrɛfɛmaa dɔw bɛ yen bɛɛ y'i ta fɔ nin ko in na walasa ko in bɛ se ka lajɛ o wulikajɔ n'u cɛsiriw kɔnɔna na n dɔgɔ min ye awai ka dɔ so caman bɛ yen olu datugura dɛ jaaja min ye so dɔw bɛ yen n'o bɛ wele ko maison et appartement meublé so ninnu u kɛn bɛ ka awai ka dɔ u meublé de armoire b'a kɔnɔ frigo b'a kɔnɔ dilan lit b'a kɔnɔ n'i y'i da lit ninnu dɔw kan f'i bɛ jigin n dɔgɔ wala f'i bɛ jigin n'i dali dɔ ninnu kan e kunna mun da sanfɛ n'i dali ninnu dɔw kan i bɛ taa jahanama la ne kun bɛ da kan mais f'i bɛ jigin i tɛ ɲɛfɔli kɛ f'i bɛ jigin kusubu e de ko f'i bɛ jigin dɛ ayiwa ayiwa basi tɛ an ka taa min ye awai ka dɔ lit ninnu ani sokɔnɔ minɛnw k'a bɛɛ k'a kɔnɔ k'a fa dedew Fasirike b'a ko a ko o so ninnu dɔw bɛ yen olu datugura koyi u minɛna ka datugu k'a daminɛ Lafiyabugu ka taa Sɛbɛnnikɔrɔ Amdalayi Aseyi Sotiba Aseyi Golfu so ninnu kun gɛn bɛ ka yen yɔrɔ ninnu labɔ kosɛbɛ min ye awai ka dɔ jugujuguya ninnu awai ka dɔ o kama a ko ni maa ninnu wulikajɔ min filɛ nin ko min bɛ yen n'a bɛ communiqué ko fɔ olu ye nin tibitaba ni nin ko bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ ka dɔw minɛ ni k'olu datugu a ko nka min ye nin ko bɛɛ ye maa kelen bɛ yen awai ka dɔ vocal ko in na o tigilama a na kɛ maa 3 kun don 2 minɛna nka olu yɛrɛ kɔni y'u ta kɛ i ma fili awai ka dɔ ko in yɛrɛ liberté dira a dɔw ma dɔw bɛ yen u kanabila la nka 3nan a na kɛ kun ye awai ka dɔ Etienne Bolsu ladege ka ci kɛ butɔn na ne ko cɛ in yɛrɛ ka kibaruya a ka cɛ in kɛ Sege Wara wa Sadi Umaru Sege Wara a bɛ yan bariko kɔni a ko kɛlɛ bɛ kabako dɔw ko k'a minɛna dɔw ko bariko n dɔgɔ a kɔni a na kɛ nin sabanan in nin kɔni taara kɔsɔkɔsɔ a ye tigɛ butɔn na ka dɔn kɔsɔdanin na a y'i mɔlɔntɔ k'i den ka don jamana in kɔnɔ ale t'a dɔn k'a fɔ ko maaw sigilen bɛ k'ale kɔnɔ kunnafoniw carila k'a jira k'a fɔ ko a nana a dan ani fɛɛrɛ ka kɛ k'a minɛ a si ma kɔrɔ a si ye awai ka dɔn a ko bɛɛ tibitaba ni fɛn minnu na maaw bɛ bali ka bɔ mun kalama a yɛrɛ kun minɛna awai ka a minɛna yɛrɛ k'a minɛnen don ka taa datugu min ye awai ka dɔn chef BR min bɛ yen ko bɛɛ kun b'ale de bolo ale de kun bɛ ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ nka kɔsɔdanin na ko awai ka dɔ nin somɔgɔw de filɛ nin ka bɔ a nisɔndiya ka taa chef BR nɔfɛ $1,000,000 ka t'o di chef BR ma ale fana n'o $1,000,000 na k'a taara n'o ye parquet la ani kiiri tigilamaw a laban a yɛrɛ tora 5 nare jukɔrɔji la ale taara n'o ye parquet la man b'a f'i ye kabako don BR ɲɛmaaba ala ka ni sababa Sɛnkɛmara Nsema walayi nin wari nasɔn o kumana n dɔgɔ min ye ko in kɔni bɛ taabolo min kan a ko n'i y'a jateminɛ ko in kɛra tan nka min ye tabali jukɔrɔfɛn o minɛli o de kɛra nin cogo in na a b'i n'a fɔ k'a daminɛ fɔlɔ na ka na se fo sisan ko in durundulen don kosɛbɛ nka min ye awai ka dɔ parquet mɔɔw k'olu y'a mɛn k'a fɔra ko bin kɛra karisa kan nin donna tan bɛɛ y'i ta fɔ ka kunnafoni k'a ɲagami k'a k'i sagona ta ye waati yɛrɛ se kama an b'o yɔrɔw meleke o kumana ka se ka ko in tigɛ da kɛnɛ kan olu bɔra ka communiquer ka nin kuma in de fɔ bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko Baba Dambele y'a ka fasiri ye fasiri kunjɛla chef BR min bɛ yen n'a bɛ awai ka dɔ commissariat 5e arrondissement jɔyɔrɔ min b'a bolo o minɛna la fasiri filɛ Nouvelle Horizon dɔgɔw ka bidon bɔli waati korona ni bonya b'a la n bonya ɲɛma an ka nin bonya an ka fili ka taa a b'an na bisimila kosɛbɛ a min ka kɛ i ma a kɛ an ka nin fili an ka nin fili ka taa nin bonya an ka nin fili waati sera n dɔgɔ radio in Nura FM o don Basegine Keyita Elhaji Seguba Samake an ka foli bɛ nin bɛɛ ye Nura FM awai ka dɔ o sanfɛ o bɛ kɛ foli lase Mohamed Kulubali n'an ko a ma ko fa k'a ni cɛsiri foli lase Ina Arama ma ka foli lase awai ka dɔ ba jɛnɛ ma ko ne ko k'a Dambele k'a ni fama Gawusu Keyita Gaston de Fer Yakuba Gindo Yusufu awai ka dɔ Sisɔgɔ Jibril Jabate
Jabate u fana ni foli ka kan min ye Abayika dɔ Burama Traoré Jobɛrɛ Mamu Kamara mɔden an b'a fo e tɔgɔ ye Bouakari jamu ye Traoré Bete ne ye Mamadu Mayiga Gafu Jama cɛ Maimunatu den n'aw mago bɛ radio la Noura FM 94 tɔmi murumuru 5 n'aw mago b'an na 76 33 43 03 sini ye don duman dɔ ye Ala ka don duman don an ka Ala deli Ala k'an si jɔ k'a kɔnɔ o bɛ kɛ nin kan sali Ala Mahamadu a kan bɛn